Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Chers compatriotes, voilà, je suis le docteur Decous. Comme je vous ai dit, tous les jours, on va continuer à parler de M. Sassou. En portugais, on dit que la lutte a continué et la victoria est certa. La lutte doit continuer, la victoire est certaine. Nous n'avons rien à perdre, on a tout à gagner, car les jeunes là, si vous ne chassez pas Sassou, votre avenir est foutu. Parce que aller à l'école, c'est un passeport. Moi, je suis médecin, je suis venu en France, je n'avais pas de bourse. Heureusement que j'avais eu ce diplôme-là. Et je me suis débrouillé. Aujourd'hui, j'occupe un poste de médecin en France. Au Congo, j'en aurais pas. Donc, vous devez chasser ce monsieur-là et que quelqu'un de normal vienne commander ce pays-là, pour que ce pays-là, qu'on puisse scolariser nos enfants, qu'on puisse donner à manger à nos enfants, à tout le monde, qu'on vous donne de l'électricité, de l'eau, des routes, parce que ça, il vous tue. Il vous tue indirectement en vous affamant, en vous privant de l'eau, en vous privant du courant. Le Congo a beaucoup de l'oseille pour que chacun puisse vivre normalement. Un pays où il y a le bois, dans nos écoles, on n'a même pas de table banc. Vous voyez ça? Comment il est vraiment mauvais ce monsieur-là? Mais c'est un diable, il y a un diable. Et leurs enfants sont où en Europe? Donc prenez vos décisions,
prenez vos décisions parce que il doit partir. C'est un lâche. Il pense que l'armée suffit. Mais non, l'armée avec vous, avec nous, lui il est avec sa milice. Mais nous on est plus fort parce qu'on est le peuple. La sumbisi yadine Balou,
Salut à vous, bonsoir à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Vous allez constater que nous avons commencé ce petit direct rapidement, de quelques minutes, avec cette belle chanson qui nous revient du côté de Maluango. C'est une chanson, le titre, c'est Ban Bassian Boal. Voilà, Ban
Bisian, ban Bisial Boal. Bal Bisial Boal ba Sumbishi. Voilà, ça c'est le titre de la chanson. Donc vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez retrouver ça. C'est encore merci à ce compatriote qui nous a envoyé cette chanson. Chiun Zang, c'est lui qui nous a envoyé ça. Mais c'est une chanson qui parle de la vente des terres, hein? Yakele mukunga bekukatuka na bampangi ya beto kuna na maluango. Samuti bilumbu ya betu na kutuba mingi mambo ya maluango yakele na kuvumbula, hein? Na kuvumbula bana ya maluango. Peleko beno bana ya maluango yayi ni ntangu ya kuvumbuka. Yayi ni ntangu ya kuvumbuka na kati ya bapongi ya beno. Yayi ni ntangu. Bana nyonso ya maluango. Ngeva na bizunga nyonso yayi ni ntangu. Beno ke kuzwalia kave bantu ya mutindu beto kina kutubila beno makedika na mambo kina kusalama. Yayi ni ntangu. Mukunga yayi betume kubanda nzonzolo yayi na mukunga yayi ya bampangi ya beto ya kuna na maluango. Yake mukunga bake beno kwenda na YouTube beno kutala yao si beno kutapa Ban Busian. Voilà, Ban Busian. Donc yake mikunga inakena kuzonza samu na diambu ya bantoto. Bakena kutikisa bantoto. Kutikisa bantoto yakele beka kutikisa bantoto. Yakele mpeki beno kena kuna kubika bantu ya baisi ya nzenza kubaka bwala. Kubaka busina. Bimvwama ya beno nyonso. Yakele mutinuna. Yaikele mambu ya nene. Mambu ya bantoto beto kena kuzonza bilumbu nyonso batata na mama. Samuti beto kele na ntangu ya beto na kutuba. Beto kele na kati ya muzingu ya nene. Beto na bao bambosi. Ni mutindu na yakele. Na bao bambosi. Ni mutindu na nzonzolo fo ya kuma. Yaikele muzingu ya nene. Yakele ti. Sibeno meku bika. Mwane ya mumbosi. Nkadia mpemba. Mutanto mukuyu. Yina bake na kubukila. Sasu Deni. Sibeno kupesa ni diaka. Beno sala buzoba ya kubika. Yene kuna bamvula 5. Beno kuzimana. Insi nyonso tu ya Kongo ya Suda. Beno kuzimana yao. Yina. Fu beto nyonso kuvana kintwali. Kusosa wape mutindu. Beto kulosa. Kubingisa bambazi. Ni kuna beto tubaka na beno kilumu ya 15 na ngonda ya 3 ya mvula ya beto kele. Ina kendilu beto meku sala na bao bambosi baku basika ya bao na Suda ya Kongo baku kwende ya bao na Zulu ya Zulu ya maza na malembe nyonso beto meku manga kunwana bisomolo binduki ya bao mjibi ya bao kufa bampangi ntima ya imbi makundu ya bao beto meku manga ya beto nipina beto metuwa samuti beto kele bantu ya Kizunu na Suda ya Kongo beto kena nsatu ya kutunga bwala ya beto meku ndima bao beto meku fungila bao bantoto beto meku pesa bao madia beto meku pesa bao babisika ya kutunga bainzo beto meku pesa bao kote ya bao ina bake kunwa malafu beto meku pesa bao bima nyonso bakento beto meku pesa bao babakala beto meku pesa bao babana beto meku pesa bao akasi bao na kuzola beto asiki mpya samu na ntima ya imbi ya bao ya makundu ya mwana ya bao ya mumboki ina bake bukula nkari ampi wa mutatu muku yake ni mutindu na batata na bamama maluangu beto kutuba diaka yao na Kikongo samu tipele kubenu bana ya Kongo beno kuzolaka bayina ke kuza kuzonzaka ntango nyonso kuzonza kuyimidila beno ya mutindu mukunga mutindu ndeke ina kena kuza kudila bilumbu nyonso na sika ya na Zulu ya inti ina kena katu ya lupangu yange ni mutindu ina beno ke kuzolaka tala batata na bamama mindele tangu baku sinyeke mikanda mfumu ya maluango ina bake tuba manima koso sikozo royal luango sinyeke mikanda yani kupesaka maluango na maboko ya bafanase beno kono wa watata na wama yani pesaka maluango na bafanase bankoko ya beto mikaya pongi
mwana mbungu baina nyonso tu bao mpe bakusinyeke mikanda bamekupesa bantoto ya bao na ba Français. Ba Français mekwena kusola mutu mosi mutu ya isi ya Nzenza inabutamaka na bwala ya Benin. Bamekuza kukotisa ene na kati ya beto na kati ya bao ba mboshi inakatilaka na kisika ya kaka. Bao ba Français mekubaka Malwango na bantoto ya beto ya kati ya Lupul ya kati ya ba pays du Nyari yina ke bantoto ya Ntalo yina bankoko ya beto mutindu ba André Grenard Matsua ba Mama Ngunga ba Tata Bweta Mbongo ba Musa Ngembu mekunwana ngolo samna kubuma bantoto yina ba Français mekubaka yao mekupesa yao na yina beto ke bokuna na Lumputu agent muntu ya bao yani kele ndombe mutindu beto nange mekasi yani kele kukanisa ti yani kele mundele yani mekunata bifu ya imbi ntima ya imbi makundu yani mekubaka ba mabundu yani mekutula na kati ya dikamba yani mekubaka ba makanda yani mekutula kati ya dikamba yani mekuvedisa suda ya Kongo ni kuna bene kuna kutana baka na kufua beto mutindu ba mpuku na suda ya Kongo bimvwa wanyoso kuma ya bao baba mbosi mekuza kumena bamekutuba ti bao kele bakale ya kukuba bakento ya kukuba kuna na suda ya Kongo samuti mindele ina bakabokala ba Français ke ya kubumba mwana ya momboshina ni yandike kisadi ya bao ni yandike kubaka mafuta ya ndombe ya Malwango pituloi ya Malwango yani kubaka babimvuama nyonso ya mbote ina kena kubasika na kalisi ya bantoto ya beto mekupesa na bao ba mindele samuti bao bamboshi bamukupesa ba mwandamu ya Lumea ni ina bamekuma mutindu bantu ya Lulendo na Kongo nyonso ni kuna betu mekutala betu metubati jambu ya elena kutatamana kusalama mutindu yai ive bantu ya beto foba kuvutuka na bantoto ya bao foba beto kubumba babantu beto kubumba bantoto yina ngadiampe mamwana ya momboshi na ntima ya imbi ya yani kena kutekisa bantoto ya beto bilumbo nyonso yani kena kutekisa bantoto na bantu ya isi ya Nzenza yini nyonso kele kaka ntima ya imbi samuti beto kutala mutindo na kati ya bantoto ya beto ni kuna beto metuba tije yani mekubingisa tata lisuba na minduki yani metuba tiyani kuyirika ayane na kuyirika siki mpia yani mekuza kusala mambu ya imbi ina bwala ina beto kutala abunu tete beto kutala jambu ya mutindo ina mbongo ya bwala bamekujia ya mutindo masangu mutindo banguba bamekumanisa ya una losilo ni mutindo bamekusala bamekutula betu bantu ya isi ya Nzenza kena kufua bantuenya ya betu mama kena bivumu bakena kufua bao na kati bakena kufua bao na kati ya Kongo bandumba kena kivumu bakena kufua bao na babane ya babebe bantuenya ya babakala bakena kufua bao bisalu bamekukanga ni bao bamboshi mekumena mekuma bantu ya kukuba mutindu dikanda yina tata Nzambi kufisaka na suda ya Kongo bakena kusala yao na kati ya bantoto ya beto mosi beto tuba tive jambo nina kusalama yaka mutindu inave ni kuna beto mekulwata dinkuti ya bankoko ya beto ina kuendaka bamfumu ntoto ina kupesaka bantoto ya beto na maboko ya ba Français beto metuba na bauti ngwisani ya beno na bankoko ya beto meni ya mesuka ni kuna beto mekwena kubaka bantoto ya beto ni kuna beno mekutala munu peme kulwata kinkuti ya munu ya bonkoko ya mfumu ntoto ya Mikaya Pongi 7 ni mutindu ina depuis Kongo ina kele kuna ntete beno kuwa nkumbu ya Mikaya Pongi depuis Kongo ina kele kuna nani na Kongo ina nina kuza kutubila beno ti nkumbu ya Mikaya Pongi muku waka deja yao nani nena vula ntulu nkumbu ya Mikaya Pongi ni beto mekubasisa yao samo beto kuna kutala bangwisani nyonso yina mekusalama bankoko ya beto na bamindele na bakabukula ba Français beno tumakuwa batata na baba nkumbu ya Mikaya Pongi ina beto kuna kutala bantu kuma siku kuna kuzonza mambo ya buzoba nani na Kongo ina tubaka ya mbala ntete nkumbu ya Mikaya Pongi ata mutu mosive ni beto mekwena kubatisa bankumbu ya Mikaya Pongi
nkumbu ya beto ya bunkoko ni kuna metu bati yina ke nkoko ya munu fo mubaka mikaya pongi 7 meno kuzaba 7 ke chiffre ya iki ya kulunga ya kusemwa ya nkwalu lendo nzambi ya mpungu ya kubingisa nyoka ya mumbochi ina mekumena mutindu satana na kujoka babantu na kutalisa bantu ya beto mpasi kuna na suda ya Kongo bambangi ya luango bantwenya zole mekutelama na maluango bao pe mekutubati ikanda ya nkondi na ya nkata bani kubumba kimfumu ya mwana ya mombosi sambao baba niko pesa bao lumeya ya ndambu yae bamekufa bantu na bantoto ya maluango dikanda ya nkondi na ya nkata ina kana manime ya ruaina mekuuna beto bana ni mutindo yake bamekuuna bana ya Kongo bamekuona kujia na mesa ya nkariampe ya mutantu mukuyo bamekunwa bamekubina ni mutindo ya mekusalama ni kuna barwazo na metuba TV beto mpeke kwenda na kumwangisa ngwisani ya nkoko ya beto manima koso sikozo mfumu ya luango ina ni sinyeke na ba mindele ba fanase ba opeme kuzenga yao ntango yetu kuzenga yao ba fanase mekusaba ti bantu ya bantoto mekwiza kubasika na kunwanina bantoto ya bao na kunwanina babantu ya bao na kunwanina bimvwama ya bao ni mutindo ba fanase ke dia kana suave bamezaba ti bamfumu ntoto mekuza kubasika bamekutelama bakera kunwanina bantoto ya bao betu na kubika dia kamwana ya mombosi kuina kuna ave yake ni mutindo donc betu kuzenga baza kori ya bao ya buzoba ina betu bamfumu ntoto bana ya suda mekutelama ni kuna betu kuna kunwanina bantoto ya suda nyoso ya Kongo bampangi babirangi metelama bampangi banitu metelama bampangi bakai metelama mingi mekutelama na kunwanina bantoto ya beto ya suda ya Kongo samuti betu kuzabati muzingu ya nene kele nina kati ya bantoto mekansi muzingu ya ntete ya kele ni kuna na maluango samu na pitloi yina na bagasi yina kena kusalati mwana momboshi bakubumba yani si bampangi ya maluango mekuningana peleko dikanda ya nkondi na ya nkata ina kediaka na buzitu na kuvana ya kimfumu ya rwai na ve bao fe bakubwa samuti bao kele diaka na kati ya dikamba ya kuzitisa misiku ya royaume ve ina kele makerika tutuba na bao samuti bakubasika na kati ya dikamba ya mwana ya mombosi siba 1% ina ya maluango iwani kusimba nkadia mpemba mekumanga yani na bilumbu ke kugwiza nkadia mpemba nkumbu yani kubwa ni kuna beni mkutala mwana ya mombosi mekuna kubula ntulo na dolizi na kulakisa bao bafalaseti yani ke tete na ngolo beto na suda zola tete yani beto zola yani ve beto kena kusosa intu ya yandi kuzenga ya mutindu ibake zenga ka intu ya nyoka beto kena kusosa makulu ya yandi kuzenga yandi mutindu bake kuzenga ka makulu uto mukila ya nyoka tango beto kuzenga beto ke kunanguna yani mutindu ya bende ke kutala mutindu yani ke ya kuzenga na nikuna pampange ya beto ya maluango bakaka musiku babe kutuba tisi yandi kuza na maluango muti ni muti na maluango kena lulendo ya kukubula kuzenga kunata mfululu na kati ya yandi na kento ya yandi babana pambazi ya yandi beto mpe na bwala ya nyari na lepulu beto metuba ni mutindu ina beto me kusalila beto me kubaka diaka musiku ya kata ya keleti bao bamboti bakubasika ya bao na suda ya Kongo beto me kumanga bao. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté
répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Beto fokusalea na kumanisa beno zabati mfumu ya malwango ya iya kuna kufa na mbanza ya Maroko mvumbia yandi vutukaka kuna na Pointe Noire me mukena kulomba na bavilia meme na bampangi ina kebisadi ya rwai na meku kwenda yakele veti mukena ku pesa ve buzitu na yandi me yakele kaka na kufungula beno meso beno kufungula meso beno tala ya ikele roi mfumu ntoto ina kesa laka na bunkoko kasi tangu cercueil ya nimekwiza bame kutula kurwa na Zulu kwa ina yakele kile kulaisa hiki inzo ya Nzambi ya banani ya ba mipelo me yina kele contradiction na tradition amba tata na beno kuwa amba tata na mama yakele kaka na kufungula beno meso ina kele contradiction na bumfumu ntoto ya yandi si yana banaka roi bet kanisati bad zola kutula croix ya ba catholique to ya ba mabundi ya binzambi na Zulu ya cercueil ya yandi ve yina kana kula satiki yina kana kula sati peleko yakele ve yandi kele na kati ya cercueil yina ah oui ya batata na mama
ina kena kulakisa ti ya keleve yandi kele na kati ya cercueil yina nikuna mukena kulomba na bantu ina kubulaka beto maboko bantulu ti bao kele bantu ya kukuba na kati ya royaume ya Luango beno kuzaba mikisi mukena kutuba na beno bokila bantu ya royaume baina ke zonsisaka bamvumbi si beno kena bomba ya kufungula cercueil yina samuti nkadampe wa mutatu mkuu imekufilisa kento ya yani kuna na bantu ya muyibi ya kati ya royaume mutindo basota bantu ya muyibi na kukanga meso na kusala nyonso ti bantu ya royaume kufungula ve na kusosa kutala si pele ko mvumbi ya muntu ina kele na kati to nzutu ya endi nyonso kele ya kulunga si benezo la kusala ya ove beno kuzonsisa mu kuyo ni mutu ina baget salaka baina zaba mikisi bazaba diambo mukena kutuba samuti bitu mekutala dijaba diambo ina na bwala ya beto si bantu kena kundima vetro bake kuzonsisa muntu yina amekufua bake kuyufula yandi eske ya kele ninge tata kingandi kena kati ya cercueil yai si ya keninge lakisabi bitimbu batata ya Luango beno kutala mukena kati ya kimpeve na beno na kutumila beno ti yai ni ntangu na kutala ti mukele mutu ya kukuba mukele ve mwana ya fyetu mutindu beno na kutala yao mukele pe mutu ya nene na kati ya bunkoko ni kuna beno na kutala betu kutela makuna mutindu mikaya pongi seta pampangi ya maluango beno metuba beno kusala 2 bilumbu 8 samna iki beno kufungula ve mvumbi yina betu zaba tinkadiampi wa mutatu mukuyu kuinaka na mbaza ya Maroko yani kuinaka kuna eske ni mvumbi yani kuna baka betu kuzaba ve eske ni bifu ya imbi yani kuna kusala kuna betu kuzaba ve betu kuna kulomba na royaume ya Luango inyonso bantu ya kukuba na kati ya royaume ila banizo la kusala video ya na kati ya mpipa na mpipa samu beno comprendre yao mbote beno zonsisa mvumbi yina beno basisa mikisi beno yufula si bame kutula ba mbulumbulu ya luvunu na kubumba mvumbi na to beno kufungula vyao tiko de beno kukwena na ndiambu na kukunda yandi beno bokila baina kena mikisi ya ngolo ya bwala bakuyufula mvumbi foyan kundima ikisi na ketubakati beno ke zonsisa mvumbi beno ke yufula mvumbi eske ya kenenge kingandi kuna beno ke tala mvumbi keningana ata mutu mosike kusimba ya uve si ya keni yani ke kundima ti yai ni munu vanaka peleko fumu ya Maluango ni munu yani ke ningisa cercueil yina yani ke ningisa yao ni mutindu ya ke salamaka beno kuzaba ya mbote ikande ya nkondi na ya nkata beno kuzaba ya mbote mingi na kati ya beno ke na kati ya luvunu samuti kento ya nkadiampe wa mutatu mukuyu yina keleve mwana ya Kongo miyanke mwana ya Kongo Kinshasa beto kele diaka na kizizi ya preuve na kulakisa beno yao beno ke kuwa mutindu muntu ina kuzaba dikanda ina kena kutubila beno ti yandi kele muntu ya au watata yani kele kingandi tata yani keleve mwana ya Congo Brazzaville mama yani keleve muntu ya Congo Brazzaville mama yani keleve muviri ina keba kebokle au infiltration bon ma la côté na place na ko za grande bibliothèque na ndenge de vanda ki quartier na bisi sengola ngwe ni nyaki koseka ganda te ba meilleur comédien aussi atenga mko na uja ba atenga mala na grâce raya ke wala ya zamani Josena dos Santos oya ki president ya Angola ako beta gam na lowa ni 17 na baroni donc voilà ça c'est premier deuxième là où voilà nani okamati Omar
avant qu'on n'a pas de numéro 15. Avant l'indépendance. Président Gabon. Oui. Congolais n'a plus soin. On va continuer. Na Togo, il y a des mains. À Oukimbanda, il y a acheté. Déjà après, il y a une pension. Il y a un Togo, voilà comment Sassou. Sassou, non. Moitié n'a Mosoko. Ok? À côté de ça, nous allons à maman. Germaine a même pas trop. Ça se va faire dans les chats là. Non, en tout cas, non. Sassou. Sassou, non. Moitié n'a Mosoko. Sassou. Sassou, non. Moitié n'a Mosoko. Sassou. Sassou, non. Moitié n'a Mosoko. Ok? À côté de ça, nous allons à maman. Ok? À côté de ça, nous allons à maman. Ok? À côté de ça, nous allons à maman. Germaine a même pas trop. Ça se va faire dans les chats là. Non, en tout cas, il y a France-Afrique, na kati ya Beno, na samuti Beno bana ya malwango kundima. Ni kuna Beno kutala même kufilisa yandi. Samuti bakuzola ve bakufungula mvumbina mingi commencer tuba obeto kuzola ve ba polémique beto kel na kati ya deuil yamekuwa mutindu échappatoire mutindu ya bao ya kubaloka manima ya kukima bakena kumanga kususa kuzaba makelika ina ni na mekufua malwango nyonso ni na mekutekisa malwango baina kena bonkoko beno kuningisa cercueil beno jufula mvumbi si yakeni yandi kena kati mvumbi ke kutelama cercueil ke kuningana ya mosi yake tubati wi peloko yakele ni muno hapi mutindu beno ke kubika roi ya beno kukwenda na kati ya njambu samuti beno kena kuzaba TTV si yakele ni yandi na kati ye bankondi na bankata batreti ya nene nikuna betu kuna kutuba na beno ke jaka na lulendo ya kuvanda na kisika ina ve samuti nsamu ni na beno bake na kumanisa betu na suda ya Kongo beno kuna kukota kintuadi na mwana ya mombosi na kumanisa betu na suda ya Kongo beno kena kutekisa maluango na bana ya bambosi bantu ya baisi ya nzenza Banangadu Amado kena kubingisa bana ya Kongo na kati ya mapangu ya ikele jambu ya makidika beno tala kidimbu ya kaka umetubila beno bidimbu zole beno kutula bano kusala croix na zule ya cercueil ya muntu kena kati ya Bunkoko jambu inake kusala makave ya zole fo beno kuverifie ti ya kele ni yandi kele na kati si baba mbulumbulu ya luvunu kele na kati yake baka beno ba minute zole na kunata bantu ya kukuba ina kuzaba mambo muka na kuzonza samu baku yufula mvumbi ke kundima yalika kutuba ti yai ni munu kele na kati mvumbi ke kuningana ke kulagisa bidimbu na kulagisa ti yani kele na kati yani kele ya kulunga kasi sibe no kuyufula mvumbi kutelanga mave kuningisa ve cercueil yani kele ve na kati yani kele na lupangu ya nkadi ampe wa mutantu mukuyu mwana ya mombosi kuna na zulu ya maza awa tata jambu ya tatu kidimbu ya tatu beno tala mutindu bame kubaka mvumbi ya Rwaina buzitu ikele ve bame kutula yani na zulu ya semi remorque na zulu ya semi remorque kaka mutindu ina kaka peleko ina kele muntu ya nene
si akele mutu ya nene ina bake kuzikisa beno na kutula yandi na kati kaka mutindu ina vena katu ya semi remorque ina me vanda buzitu me kuvanda ve buzitu zola vanda beno zola kutula yandi na kati ya ambulance ya makedika ina zola kunata yandi na kati ya bwala yandi kuna na luango to na kati ya dioso kuna aba tatrama ina baraka mutindu kwani bamboshi mekutuba ta obeno baka mvumbi ya beno bamekulosa yandi na zulu ya serko ina samu na iki samuti basaji ya kwilu ya luvunu ya mayuya bayina kena kutula bamboshi mutindu bamfumu ya bakartier bakena kuna kulanda kaka Muhammadia ya fieti ngeke tala basaji ina bakutuba deuxième personnalité ya basaji ya kwilu ina mekuvuna bantu ya maluango bakena kutula bamboshi ba chef ya quartier yani ke kuna ya kuvanda na chapeau ya yandi na mwandongo ya yandi ya plastique samu na madia bamekutekisa maluango ni kuna beto kutuba ve ngolo ya beto yakele beto kubumba bantoto ya maluango amba tata ya ikele mambo ya kukuba kubumba bantoto ya maluango kubumba ba peuple beto zolati maluango kuvutuka na kati ya kimfumu ya barua ya bau bayina ke ku kabula bimvwama na bapeple ya bao baina ke kutunga maluango ni ina beto zola veko mwane ya mumboshi katuka ntama kotenge kunenaka na zulu ya maza kotenge kudiaka na zulu ya maza yani kuza kuyala na maya na maluango mutindu yani kele roi vebeto me kumanga jambo ina batata na mama donc batata peno kelama ni kuna betu kuna kutuba muzingu ya maluango ni ina ke kubasisa betu na kati ya mpasi ya kele beti betu kena kum manisa buzitu na bankoko ya kati ya betu na kati ya maluango ve mingi ya bankoko ya maluango mekuzaba tiawa bana ya kena kunwani na mambu ya makedika samuti betu mekuma mutindo bantu ya nzenza na kati ya bantoto ya betu mese betu bika jaka bamvula tano na bao baki kumanisa betu baki kutula betu mutindo bamputu babola ya bao batata na wa mama bika nzambi kusalisa kwa luleno yani mos kudiatisa beto na nzila yandi kwa luleno kupesa beto ngolo kwa luleno kubumba beto mekansi beto kena nsatu ya beno bana ya Kongo kintwadi na kukanga nzila ya mwana ya mombosi bakwende ya bao kuna na Zulu sibake sana bavoti ya bao yake bana bavoti ya Zulu baina nyonso ke utuba obana ya Suda ina ke kwenda bavoti ya bao beto kunata mfuilulu bidilu na kati ya bao na kati ya makanda ya bao ba tret nyonso ni mutindo yake kuma yake vana mutindo mbingu beto ke salila bao yake ni vana ni mutindo ina sa mutibeto ke na kati ya mayindu ina ngada mpemba kusala mambo ya ngolo na nganda to na kati ya lupangu beto ke sosa na kuzenga intu ya nyoka beto ke kuzenga yao betu kuzenga yao ni mutindo na yakele donc beno bana ya Kongo beto bana kintwadi beno kuvana na uonga ve parce que ya ikele survie ya beto kuna na Kongo ngini na kana kutala uonga mekasi zaba na mvula ke kuiza baki kubingisa ngeda bantoto babane yange kivana mutindo bantu ya nzenza baki kumbanisa ba repere ya beto nyonso kuna na Suda ya Kongo ya ikele jamu ya kusakana ve ya kuma ntambu na kulakisa oko nzila ya le nord. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Bantoto ya le nord ya imekuma ntangu ya kulesa oko bimvwama ya le nord ya imekuma ntangu beto batati bana ya Suda kutelema na kati ya bimvwama ya beto kutelema na kati ya bantoto ya beto na kusalila yao na kudikisa bana ya beto na kutunga Suda ya Kongo matondo na ngwilu ya mote bika mkwalulendo nzambia mpungu kutatamana na kuvana na beto bika bankoko ya beto kutatamana na kudiata na beto na kubumba na beto na kunata beto na nzila yae ya muzingu ya Victoire bika beto kutatamana kukuma okokoko kongditadi koko kongditadi koko kongditadi bika beto kutatamana na kukuma babilemba nzau samuti
kilemba nzau lena kubasika ve na isi ya ntoto nzau ke kubenda ayande na kutala kilemba nzau na kubasika na isi ya ntoto siki mpya nzau ke kubenda kilemba nzau ke kumela nzau ke kubenda kilemba nzau ke kumela kuna nzau ke kulemba betu ke filisa bango beto bana ya Congo ina nyoso katikaka na royaume Congo beto kele ba dompteur de léopard ba ina ke kubukulaka bibulu ya ngolo mutindo bango ni kuna betu ke filisa bango na bankosi ke kudia yani bamvula zo bangonda zole mekubikala bangonda zole mekubikala betu kutela makongo matono na ngule ya mbote bika mbotete ya Davidi kutatamana na kunata beto na nzila na kutula beto mutindu bainti ya kukuba kutatamana kunata beto samu beto kuma matadi ya kati ya bao bamboshi matono na ngule ya mbote bika nzami kusalisa abuo pia peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi
fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.